जोहार गे तीन सेटर हुई कना बांकुड़ा जिला रानीबांध ब्लॉक पड़ा कना रानीबांध ब्लॉक ना जहाँ रास्ता नेलोक कान ओय रास्ता नोआ रास्ता तेगे हर को जहाँ आसा जायदा जहाँ तो 15 থেকে 20টি आतुर हर नोआ रास्ता तेको आनामा जहाँ रानीबांध खन पड़ा कना बारिकुल हाबी ते 14 किलोमीटर मी गोंके नाम हुई कना छोरा-छोरी बन कुलिया गोंके नोआ रास्ता तीन दिन खुना खराब कना प्राय 10-15 बছর पूरा रास्ता नोआ खराब হ্যাঁ খারাপ কেন रास्ता नोआ रास्ता लाहारे हुई की आरो রাস্তা হইল না লাহারে ফুটিল না। হ্যাঁ ফুটিল না তারপর রাস্তা বাং বাং হই কেন তিনে গান কষ্ট তে আসা যাওয়া খুব কষ্ট করতে মানে ওই তো ñelok কেন খুব কষ্ট আর কি नोआ रास्ता ते तू साइकिल যদি তার একটা গাড়ি ছিল বাং সাইকেল বিচি তো অনকানা ইয়ে তো বাং কানা খুব ইয়ে খুব এটা গাড়ি কিছু বাং এটা গাড়ি বাং 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 মালি তো খারাপ চাবাও কানা তো বাং হই সেনক কানা মানে নোয়া খারাপ খাতির তে হ্যাঁ বাং হইjuk কানা হইjuk কান থাকে লাহাতে তো itu তো বাং হইjuk মানে পুরো রাস্তা নিংকে গে খারাপ হ্যাঁ নংকা খারাপ নোয়া রাস্তা যাহা খারাপ কনা কেম লিয়ে নোয়া রাস্তা নিয়ে तीन नहीं आदो सरकार बहादुर जुदी बाइक पे ऐसा तब ñel लाई तो मंत्री नोडे हिनाया नोआ रास्ता ते ñel हिजु सेनok कना ऐसा काम जुदी बाय नजर ऐसा काम करातना तो चेर होतो बनुआ নোয়া রাস্তা তে তিনে হর কথা যায় তিনে গান बु आदि कोय हां हां प्राय बारिकुल अंचरन पुरो गे ऐसा काम নোয়া রাস্তা তে हां हां ए आंजम किदा पे নোয়া রাস্তা রেন হর পুরো যাহা দো 10 থেকে 12টি रास्ता से 15 থেকে 20 रास्ता नोआ रास्ता ते सेलेंकान नोआ रास्ता रास्ता को उदु apian আর kita nyelapan sab rakababon ওই মোটামুটি 7 বছর 8 বছর গান হইবা রাস্তা রে আমি বাং হই কেন নোয়া রাস্তা থেকে লাসা যাওয়া আডি প্রচুর কষ্ট আডি জোর বাড়ি কেন ওনে যখন খারাং কেন নন্ডে মোটামুটি 2 ফুট 2.5 ফুট লেখা আডি প্রায় জায়গা রে হিজুক মাঝে মধ্যে আর কি ñel do ko ñel kada adong ka ta gusto bang kama bam bam নোয়া রাস্তা তে কেন adi jur sara din ge pray ar ki ko নোয়া রাস্তা নিয়ে noa rasta hoy lekhan bhage ar bhage ko তিনে হতি নোয়া রাস্তা তে आजम किदा पे नुई गोंके जहाय लेके दा नोआ रास्ता ता पूरा दिखेन होइवा बारिकुल एलाकारन हर सानाम नोआ रास्ता ता पूरा ताको सेलेंकान हिदु ako तबे खान नोआ रास्ता खराब खातिर ते नोआ को एलाकारन हर नोआ रास्ता ते बांग को हिदु कोन जहां तो 15 থেকে 20টি आतुरन हर नोआ रास्ता ते 5 दिन हुलो नोआ रास्ता ते को आसा जाबा तबे खान होय जे नुनो रास्ता खराब कना तेरह नोआ रास्ता रना मेरे नजर रे बांग लगा का प्रशासन को तबे खान इनी उदु आपी होय रास्ता जहां खराब कना होय पुरोटा एकदम अनिके गे अधिकांश जायगा रे होय जेमन नोरे धिरी नेलो कान पुरोटा एकदम अनिके धिरी दुए खाजांग करा तिरे अनिके पूरा खाजांग कना ओना थरा तीन रास्ता भागना तीनटा ओसारना रास्ता किंतु तबे खान जुदी मिति बड़ो गाड़ी से जुदी जहाना मोटरसाइकिल से एटा गाड़ी हिजुआ रास्ता रना कोनो साइड लगी जायगा बना तबे खान अधिकांश जायगा रे निके रास्ता खराब कना एलाकार हर पुलिस को हुआ तीन पे असुविधा हेना कोआ नोआ हुईना बछर 2-3 गान नंका अवस्था रे मेना असुविधा माने हिजु सेनो जहां से गे मोटरनी चला हिजु माने अस्पताल को ने हो कते रानीबांध तो एतो बाड़ती समस्या हुई कना और एक्सीडेंट ना समस्या जतकन बेसी जे भाबते लाटू गाड़ी जखन के बोलन कना किंतु पासिंग ना जायगा बानुआ और खूब रिस्क गया एकदम प्रचंड रिस्क जहां नेलो कना और नोआ रास्ता ते यातायात तो प्रचुर माने आमदा को यातो प्राय 25-30 टी गान आतो मेना गोटा गोटा नालादना भुलडी सिंगुडी खने हो कते बारिक जोगाजोग मेना तो जार कानते दीर्घ दिन के समस्या हुई कना विभिन्न आतुरन मेंबर खने हो कते आरो जहां को मेना को ये सरकार विभाग बड़ा हुई गया किंतु এখন পর্যন্ত কোনো কামই তো বাং হই কেনা কোনো স্টেপ বাং হাতাও করা তো 30 हुआ नोआ হই লেখান के खूब के नापायवा नोआ खातिर ते प्रचंड एटकेटोड़े रे मेना ले सनाम कोगे नोआ चलाव कना हनते बारिकुल से नोआ झाड़ग्राम से चलाव कना नोआ रोड पाहिल तो टानी खूब के संकीर्ण थाहे कना तो किछुटा कय बछर मारांग कामी होइलेनते किछुटा बाजार कामते नोका तो बास चला कना मिटा मिनी बास चला कना कंटिन्यू और निये परिस्थिति तो आरो बाड़ी खन बाड़ी से के चला माने मिनी बास जे भाबते चला नोडे এমন ñelok কন্ডিশন যে যখন তখন পাল্টি দাঁড়িয়ে ঠিক আছে ये
প্রায় 5-6 বছর নয় রাস্তা বাড়ি কাতে মেনা যা আলেয়া যা অসুবিধা হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟতে ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱥᱩᱥᱛᱷᱚ ᱟᱭ ᱮᱢᱵᱩᱞᱮন্স ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱭ ᱨᱟᱡᱤᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟ ᱟᱵᱚ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱟ ᱠᱷᱟᱞ ᱠᱚ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱷᱩᱵᱮ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱡᱟᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟর রাস্তা ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ? প্রায় 15-16 কিলোমিটার ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟতে ᱵᱟᱨᱤᱠᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟতে ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱫᱚᱨশনীয় স্থান যেমন সুতর ᱱᱚᱝᱠᱟতে ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ? প্রায় 15-16টি পাড়া ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟতে ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱥᱛᱟ? প্রায় 5-6 বছর লাহারে ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱛᱤ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱟᱰᱮ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱠᱚ ᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ দুর্বল ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ যাতায়াত প্রশাসন তো কিছু করায় সব আনিতে পর্যন্ত পুরো ওনা ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱱᱚᱣᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱤᱱᱤ ᱵᱟᱥ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱛᱨᱤᱵᱟᱦী ᱵᱟᱥ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱷᱩᱵᱮ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱮ ᱨᱟᱱᱤᱵᱟᱸᱫᱷ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱟᱞᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱠᱮন্দ্র গোটা রাস্তা কি নিচে খারাপ হয়? হ্যাঁ পুরোটা গে খারাপ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ 7 থেকে 8 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱩᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱨᱜᱷ ᱫᱤᱱ ᱫᱷᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ 20 থেকে 25টি ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱷᱟᱜᱽᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱨᱤᱠᱩᱞ ᱨᱟᱥᱛᱟ পুরোটা একদম নিংকে গে পুরো রাস্তা খারাপ কানা হড় কো লেদা হয় যে নোয়া রাস্তা নিংকে গাভা কানা তবে খান প্রশাসন এখন পর্যন্ত মেরে বাং হেজ কানা ভোট হিজুয়া ভোট চালা তো তের হ প্রশাসন যদি অনিকে কাতে হড় কো দহ কো হাপেন দিন রে নুয়া এলাকার হড় যে হুᱭᱩᱜ তাকোয়া ওনা হন ᱧᱮᱞ বিষয় কানা রাস্তা উদুপি হয় যাহা রাস্তা খাজাং কান পুরো নিংকে গে রাস্তা অধিকাংশ জায়গা রেগে অনু পুরো খাজাং কানা অন্তে দা আরো খাজাং কানা যাহা ᱫᱚ ᱮᱢᱵᱩᱞᱮন্স ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱚᱲᱚ ᱧᱚᱜ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱥᱛᱟতে ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱮᱭᱴᱩᱠু ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱤᱪ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱤᱪ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱤᱧᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫᱟ ᱧᱮᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱧᱮᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱧᱮᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱜᱮ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱱᱤᱵᱟᱸᱫᱷ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱤᱫᱩ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱴᱨᱟᱭᱤᱵ ᱴᱤᱵᱷᱤ